بونجور تو الموند مرحبا بتلاميذ السنة الرابعة متوسط في مراجعة تانية رقم 2 فيما يخص لو ديسكور ديريكت et لو ديسكور انديريكت. هذه لا دوزيام بارتي. بون شوفوا l'exemple الأول. L'enfant a dit j'ai fini mes devoirs. هنا سي لو ستيل ديريكت. حنا قلنا نتعرفوا على لو ستيل ديريكت من خلال النقطتين والحاضنتين الصغيرتين. هنا تحويلها الى لو ستيل انديريكت يعني الخطاب الغير مباشر نتقيدوا بلي شونجمون اللي تكلمنا عليهم في الحصه الاولى. راح نجاوب على الجمل ومن بعد في الاخير نعطيكم الملخص أو القواعد الخاصة والمهمة فيما يخص التغيرات. Alors عندنا l'enfant a dit الطفل قال j'ai fini mes devoirs أنهيت واجباتي. Alors كي نحولوها لستيل indirect هنا رايحين نركزوا على الجزء الأول. قلنا باللي الجزء الأول هذيك لا proposition introductive ما تتحولش نبقيو على الفعل كما راهو يعني الجمله ناخذوها كما راهي. لونفون ادي تبقى لونفون ادي. تغيرات تحدث في لا بروبوزيسيون الثانيه اللي رايحه تولي كومبليتيف. الوغ عندنا لي دو غيومي يروحوا. قلنا نضيف لو سوبوردونون كو. هنا رايحه نضيف كو لونفون ادي. الوغ عندنا que قبل ما نزيد que هنا l'enfant يتعوض ب il donc رايحه نقول نعوضها ب il qu'il je رايحه تصبح il qu'il عندنا هنا est fini c'est le passé composé donc رايحه نحط le plus que parfait avoir au plus que parfait avait fini. هنا عندنا مي لاجيكتيف بوسيسيف رايحه تتحول تصبح سي. مي تصبح سي. الطفل قال بأنه أنهى واجباته. إذن كما لاحظتوا هنا لو بلوس كو بارفي لازم ترجعوا عودة إلى دروس سابقة. بلوس كو بارفي هو لو فيرب avoir ولا être conjugué à l'imparfait plus le participe passé. نروحوا للمثال الثاني. Mon ami a dit j'ai fait un long chemin. Alors قلنا la proposition introductive ما تتغيرش نبقيوها كما راهي. Mon ami a dit. هنا نضيف le subordonnant que. قبل ما نكملها عندنا هنا je لازمنا نشوفوا في الأولى هل هو مذكر أو مؤنث. هنا عندنا mon ami مؤنث دونك المؤنث نعوضه بال. قلنا le passé composé j'ai fait هنايا رايحة تصبح plus que parfait donc نقولوا qu'elle avait le verbe avoir à l'imparfait qu'elle avait fait un long chemin. هنا ما كانش تغيرات. نروحوا للمثال الثالث. Il a dit cet ordinateur m'a mis en colère. قال بأن هذا الأورديناتور أغضبتني. نفس الشيء الجزء الأول يبقى كما راهو ما نبدلوش. هنا لي غيومي و لي بوين يروحوا نحطوا لو سوبوردونون que. alors عندنا هنايا set un adjectif démonstratif. l'adjectif démonstratif رايحين نضيفوا وراءه كلمة لا. que cet ordinateur là هنا ما راح تعود l'apostrophe l'avait l'imparfait l'avait mis en colère. Il a dit que cet ordinateur là l'avait mis en colère. Quatrième phrase. Farida déclara j'ai été la première sur la ligne d'arrivée. Alors on garde la première partie qui m'a. Farida déclara le subordonnant que. Farida féminin donc je remplace par elle. Qu'elle. Alors qu'elle avait été. Qu'elle avait
était la première sur la ligne d'arrivée. Je fais la cinquième phrase. Farida déclara je fus la première sur la ligne d'arrivée. هنايا عندنا le verbe في le passé simple ماشي passé composé. Le passé simple. Alors on garde la première partie. Farida déclara que qu'elle, Farida, je remplace Farida par elle, qu'elle avait été la première sur la ligne d'arrivée. Je fais la dernière phrase. Un jeune enfant hospitalisé a dit « Je n'ai pas retrouvé mes parents ». Alors, un jeune enfant hospitalisé a dit, هنا la première partie كما فهمتكم دايما خلوها كما راهي ما نتوشيوهاش. حنا تغيرات تحدث في هذيك la proposition اللي رايحه تولي complétive. Alors, عندنا un jeune enfant masculin, donc je dis, il a dit qu'il n'avait pas retrouvé هنا l'adjectif possessif mais ترجع c'est parents. bon دركا نشوفوا النتائج اللي تحصلنا عليها. alors قلنا باللي vous avez sans doute remarqué les différences entre les deux styles. لاحظتوا الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني بطبيعة الحال. alors عندنا le discours indirect rapporte des paroles en introduisant une subordonnée complétive. يعني le style direct هذاك راح ينقل لنا خبر ويشكل لنا أيضا une subordonnée complétive مكملة. عندنا أيضا il se caractérise par l'absence des guillemets. يتحقق بحذف الحاضنتين هذوك الصغيرتين. عندنا أيضا le changement des pronoms personnels et les adjectifs démonstratifs كما set هنا في المثال هذا set رجعت set لا set ordinateur لا. عندنا les pronoms personnels je كاين اللي أصبحت il وكاين اللي أصبحت elle. tout dépend على le sujet تاع la première partie. وعندنا les adjectifs possessifs كيما هنا في المثال الآخر عندنا مي أصبحت سي. هذو هما تغيرات. إذن بلا ما ننساو أيضا le verbe هذه نقطة أهم نقطة هو le verbe au discours direct. هنا عندنا في الأمثلة كامل راهم au passé composé ما عدا هذه ما قبل الأخيرة كانت في passé simple. تصبح plus que parfait. Alors le verbe au discours direct est au passé composé ou au passé simple. Donc le verbe passe au plus que parfait. نتمنى الشرح يكون واضح. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et bonne réussite, Inch'Allah.